كور بريسيدنتي هاجر إريتريا أنا زلنا حسو أبناء ناتنت إرترايو ملس سالاد فرمي ناتنت ناوسيدنا ملس تدي فرم نيرو ناتنت أي موسدنان دبيل أبشان شعات ميتين تسعان حدا زي كونه يعلم منقستات ሁለት ህግ አወጡ አንዱ ህግ ላንድ ሎክድ የሆኑ ሀገሮች ምን ማድረግ ይችላሉ የባህር በር ማግኘት ይችላሉ ድንበር ድህረ ዓሰብ ኤርትራ ዝባል ሀገር የለም ላይት ኢንተርቴይንመንት كور بريسيدنتي هاجر إريتريا أنا زلنا حسو أبناء ناتنت إرترايو أبناء ناتنت إرترا بحد حد زربا سمعوا خلقا ملس سالاد فرمي ناتنت ناوسيدنا ملس تدي فرم نيرو ناتنت أي موسدنان دبيل زربا يسمع يتخندي جاغانو أطفئنا دمتانا يو يغني اللي أبشان شعات ميتين تسعان حدا زي كونه أب شان شعات ميتين سمانيان أبشان شعات ميتين سمانيان ناصنتنا بحيل طبنجا زي كونه بحقاو بوليتيكاو مقدون كان الرغاغصو إنا تواهيلو ناي رفرندم حساب شان شعات ميتين سمانيان يتأوجو شان شعات ميتين تسعان حدا أكون المسيو حزب إرترا بقالسو كبزعوت بالطراطر سب قوات زي نبره ناي جزيه ناي ساعات من الوقت نفسه وقفنا الناس قمت نيرو خون خيل عموداتا جن بحقاو من قدي رفرندوم كغيرنا خن الرغاغصهم زلنا شعو تسعان حدن زمصي نبره تسعان حدن مسترغاغصتي ناصنت بجبري ناي حبرات هاجرات وانا صحافي شعوز نبره فلو يلوخ سديدو اتم مسرح قلاطفلكم انتس مس ابدي سابا زلو منغست تسامعكم تغبركم ودخنا محشن تباج يلن نحنا ناصنتنا زخونه يكون حيلي ابز عالم دحرو خلقا اب ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ክፍርመልና አይን ዘልንን تسامعنا خنا قلاطفو مسابدي سابا زلو منغستي عركنان محزنان سلازخونه مسو تسامعنا حجنا صنت كنمص وي دمانتنا اينا صنت مسرح خنا قلاطفو اين دلنينا يغنا ابين قومون تزي كوينو رفرندوم كايدا يخيلنيو تباهيلو رفرندوم حبرات هاجرات هيكافلن ينتيلو نا عالم محبرسب بزتفلالي حيلتاتو خمس ساتفو غيرنا رفرندوم كنكايدينا تباهيلون تمغبيتو يشعو ناشعو سندات حدا بحدا خمس الراغصو تزكيمنا زنبرنا نا بوليتيكا حلافنت نزي اوانزن نزي ولدوزن زيكونه نمصاو ولدتاتون ترغوم سلازلوو ناصنتنا خا دمنا خفيلنا تقاليسنا زمصانايو ابرئس مخانو امناي موداتا ساعاتو بفرمان بقلمنا يزخونه يكون حيلي زي كونه بناي حزب إرترا دمص خرغاغص اللوو نحنا زتكوب ناصنت اب لانكاستر هاوس فرم ناصنت ወይ በخال استفلالي መንገድ ዝውሃበና ናጽነት አይንደልና በሕጋው መንገዲ ዓለም ዝፈልጦ ህዝብ ኤርትራ አብ ሙሉ ዘድምጾሉ ናጽነት ኢና እንደል ተባሂሊ ናጽነት መሲ መንግስት ኢትዮጵያ በቀረባ ይኹን ብሩሑቅ بصبوق دلياتكم باستفلالي منقدي ابز قداي زي ايد نيرو ويلي يزارب نخالف بوليتيكاو اعلامان تزي كوينو اب تاريخ تمركوسه حقي بلون مسلنان هلاوينا ناصنتنان بقالسنا طراي زيكونه بحقاو منقدي بنا حزب ኤርትራ ሙሉ ተሳታፍነት ዝመጸንበር በቡራኬ ወይ ድማ በቅዳስ በብዙኾነ ይኹን ለግሲ ናይ ዝኾነ ኃይሊ ከምዘይ መጸ ደጊምካ ነቶም ባህልቱ ምርግጋጽ ሕማቅ አይመስለኒ ድንበር ድህረ ዓሰብ ኤርትራ ዝባል ሀገር የለም ድህረ ዓሰብ ኤርትራ ዝባል ሀገር የለም በብግዚኡ ስኮሜሳ እንዳጎብሬን ኮስድዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ተሳዒርካ ኣለኻ ዝምጽእ ነገር ልኡላውነቱ ዘድፍር ህዝብኻ ተደሓመቀን ዝወረደን ኣብ ዓለም እዩ እዚ ምሁራት ኤርትራ ጠሊሞምና እመኑኒ እቲ ጨጓር ዳንጋት ዘይተማህረ ኤርትራውነቱ ዘሕምሞ እስቲ ለሐምም አለሱ
سود قلالو زعد دنبر كاتهم تاريخنا يعني سلازا ابي احمد زي دراما ناي جيجيغا ناي دبلوماسي دراما نزبي ኢትዮጵያ ይኻ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን እብልወሎ ከምብበልኩም ይብሲ نحيل بحري إثيوبيا I mean حيل أير إثيوبيا ملكيتوسي إثيوبيا عند قربويو مستر حيل أير إثيوبيا أنا بحق حيا اللي بساعة زي توم أبرت بعلمنيوم أنت عينتها تصور تعطي كله كابينا عدمت يميم توم نتنا يوجنا فرتي هليكوبترات هنا ميجات هنا دزور زلوس نبي حق إثيوبيا عندهم حيل أير إثيوبيا قالوا دي سيلم بوحدو ولاتي بمحضار إهودك من قصي إهودك كله زتهانس حيل أير إثيوبيا استمالي بس إرتراد واقع مسكال إذا نبره إذا قالوا دي يلم زي استحاب مستريو تمال أو خدنا قرنا الفتنة قال يترفت بانديرانا إمارات عرب كمان حقوقهم أبتي شاف نايتن أيروبلانات دلوري هم تخنكم سمع لهم بلتقنا أير هايلون كتقطعت رجمرو كما توبت أسن السهوات يدبل بلتقنا هايل أير إثيوبيا ملو بملو خابز قطعترو مرداسة زي جنرال يلما مرداسة خابز قطعترو ودو أروميو كابتن نورو زودو قص أتسيء أبز درجة زبسي حيالي بروباغاندا تسرحيل بالمجمرة درجة أبت محدرة دك تግራይ ነይሮም አምሓሩ በብዝሕቲ ነይሮም ደቅ ኦሮሞ ነይሮም ደቅ ካልእ ደቅ ደቡብ ኢትዮጵያ በብዝሕ ነይሮም ብሞይኦም በተመክሮኦም በአገልግሎቶም ኣብቲ ሓይል ኣየር ዝሰርሑ ማለት ኣበ ካብ ዝመጽ ጀሚሩ ግን መሰረታዊ ሱር ነቀል ብሄራዊ ተዋጽኦ ከማና የተሓሳስቡ ሙሉእ ብሙሉእ ሎሚ 100% ሓይል ኣየር ኢትዮጵያ አብረርቱ ቴክኒሻናቱ ኣለው እንተ ኮይኖም بفلاي كابتي يلما مرداسا جميرو بمولهم توما بستاف دلو يخونو ناي بررا اوبريشن حلفت ناي زمچ حلفت غله بمولهم دق اوروميم كاب اوروميم تيوم ياتهم كا بمولهم تمكرو دي بلوميم حدا زي يلما مرداسا دبلو تدي كوينو كالوت كاب شامبل درجه معرق زلوهم حدا خلت غزي فلاي دغورو تزي كوينم يلون يدبل اير هايلون بفصم زرنيነት ወገንተኝነት ያጠቃው ነው ይሉ ኃይል አየር ኢትዮጵያ በሙሉ بزرنينتن وغناونتن استطاعي يا أمارنا يتقرأي تولى جامراروش بايلوتوش بماغلقل بماسادر كزالفو لأسر سدت بمدارق الراش كدرجتن ديوت وادرقوات شوالي دول دك تبدك أمحارو دك تقرأي بمولو توتالي لا فرارحو نداواردو ديسكريمينيت نداقورو كساع ندا أسروهم استفلا ليك ستات ندا أسرو كابتي تكالكم دوز يوم جيرمو إذا بمليونات دولارات وجه تجيرو تتخيلوا زنبرة جز زيف قال زخانة حيل أير إثيوبيا كابت جزية حيل سلاسي جميرو خصاف حجي زنبرو زنان كبرن أوريدو لومي بمرسناريس بجنزب استجزو سعدو جيرو يوم حضروا الليل نعم النتيل نعم النت إيسو 20 شعاتن روسيان ريتاير بايلوتس يوم ني اس يو 20 شعاتن زبررو اندلو كاب روسيا بطروتا استغللو دق روسيا جروب 120 باراغواي كاب ارجنتينا اندمصو بغنزب تخفيلوهم لسرحو بطروتا دوصو بستفلالي تكنيكال غداي يكون ወይ ካብ ስራሕ ተጠረዙ ዝተባረሩ ካብ አርጀንቲናን ኦራጋይን ግሩፕ 120 ድበሃላ ነፈርትን ከምኡን ያክ 130 ናይ ሩስያ ጥሮተኛታት ከምኡን ኤሱ 27 ናይ ሩስያ ጥሮተኛታት እዮም ዝዝውሩን ብፍላይ ኤል 39 አድቫንስ ጄት ማሰልጠን ዝነበረ ናይ ኤሱ 27 ሙሉእ ብሙሉእ ብዝበሃል በኻልኦት ደቆ ወፃእ መምህራን ተተኪኢሎ እዚ መሰልጠን ማእከል ኮሌጅ ናይ ሓይል አየር ኢትዮጵያ በኢትዮጵያውያን ነይሩ ኢትዮጵያ ኣዝዮም ዝና ዝነበሮም ከም በዓል ሌፍተናንት ጀነራል አማሃ ደስታ ፋንታ በላይ ወዘተ ዝነበሩ ሓይል አየር ኢትዮጵያ ጀነራል ሃብተ ማርያም ናይ ብላክ ላየን ሜዳልያ ተሸለመ
ኣብ 1976 ምስ ሶማልያ ዝተገብረ ውግእ ናይ ሶማልያ ሰራዊት ደፊኡ ቢሉ ማእኸል መቃዲሾ ኸይዱ ቦምብ ዝደብደበ ጀነራል ተስፋይ ሃብተ ማርያም ዝበሃል ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ የድብለኩም ዘለኹ ታሪክ ዘለዎም እዮም እዚ ትካል እዚ እዩ እዚ ወዲ እዚ ቶታሊ ሱር ነቀር ለውጢ ገይሩ ብደቂ ኦሮሞ ከም ዝተሓዝ ገይሩ ኣሰልጠንቱን መምሃራንም ኣብረርቲ ብዚ ሰዓት እዚ ኣብረርቲ ብሰዓት እዚ መርሰነሪ እዮም ኢሉ መርሰነሪ ሕጂ ሕዙ መርሰነሪ ኣብ ሓደ ሃገር ኣይሮፕላን ሒዙ ክዋጋእ ከሎ ንኣብነት ንዝኾነ ሃገር ኢትዮጵያ ውግእ እንተገይራ እዞም መርሰነሪ እዚኦም ክሳዕ ጫፍ ንስለ ሉዓላውነት ኢትዮጵያ ንስለ ክትስዕር ኢትዮጵያ ሂወቶም ዋጋ ክኸፍሉ ድልዋት ኣይኮኑ ዳርጋ ብሞይኦም ደሞዝ ስለ ዝኽፈሎም ኣይሮፕላን ኣብሪሮም ቦምብ ደርቢዮም ስለ ዝመፁ ወይ ሰብ ጨፍጭፎም ስለ ዝመፁ ደሞዝ ስለ ዝኽፈሎም ኣብቲ ሃገር ዝግበር ናይ ፖለቲካ ኢምፓክት ማለት ከምፆ ዝኽእል ፀገም ኣብ ሰላማውያን ሰባት ዝግበር ድብደባ ኣብ ሲቪላውያን ዝግበር ድብደባ ኣብ ዝኾነ ዝግበር ድብደባ ንዓኣቶም ኣይንታይ የመኒ ቢኮዝ ሶም ዳይሬክት ዝሓቶም የለን they are mercenaries ሓቂሉ ዝሓቶም የለን ሱታይ ድብል ኣብዚ ግደፎት ናይ ታሪክ ናይ ኤርትራ ናይ ካልእ እንገዲፍና ኣብ ውሽጢ ናይ ኢትዮጵያ أنا ساعات كتأتوس قرمي ملو تاريخاس نمحارو تقلقل نيركاب لني كمي حريدو مطفوخة أبدي خاتفلت أنو ودي هسوتي لو ميلكا سئنكا حاتي تأتو ما تنفسسك ما هي ذو مرسنر زياتهم ኢትዮጵያ በሰብአዊ መሰላት ክትክሰስ ኣብ ሲቪላዊ ትካላት ኣብ ሲቪል ህዝብ ዝግበር ናይ ቦምብ ድብደባ ንዓቶም ኣይግድሶም ኢትዮጵያዊ ፓይለት ግን ብፍላይ ኣብ ሕድሕድ ዝግበር ኩናት ንኣብነት ከምዚ ናይ ኣምሓራ ናይ ትግራይ ገለ ዝግበር ኩናት እንድሕር ኮይኑ ኣትሊስት ኢትዮጵያውነት ሕልና ስለ ዘለዎ ፓይለት ተሓይዝዋ ድመፀ ቦምብ ንዕጡቋት ንትካላት በቃፍላይ ንዝኸዳ መካይን ወይካ መኻዚኖታት ናይ ፀላእቲ ተባሂሉ ዝእመነሉ ቦታ ክዕንወሉ እንተዘይኮይኑ ኣብ ፍሉጥ ዝኾነ ከተማታት ቤተ ክርስቲያን ኣብ እኩብ ሰብ ክገብር ኣይኽእልኒ ይድብሉ ናይ ሕልና ጉዳይ ዋላት መንግስቲ ኸም መምርሒ እንተሃቦ ኣይገብርኒ እነዚህ ድማ ሲቪሎች ናይ ምባል ዕድላት ኣሎ ዋላ ይግበሩ ማለት መርሰነሪ ግን ኢንጀነራሊ ኪድ ህሮሙ ተባሂሉ በቲ ዝተዋህቦ ካርታ ኸይዱ ይሃርም أو تأكيد نبرة سيفيل يكون بترسيان دوعل يكون عداقة يكون نايم دبداب كنا تاتلو إذا زم مرسنر تساتف ووقعت ناي السودان تدارينا خرطوم بنفرت جيرم دبدبوا عن نبورنا خرطوم مس RSF كوينهم مرسنري ناي بجنزب تخفلو إمارات جنزب كفيل هذا تصتم كواتس أي دارجا سوسة 700 نتن نفرتي أبريرهم دموت النورو كاب أذربيجان كاب جلملة بجنزب جزيئتهم صم كاب باكستان كي ترفع بجنزب جزيئتهم صم نورت إماراتهم نبزعتو تيناي RSF حيل أيري يقولون بجنزب جزيئتهم صم ناتا نفرت دم أبشاد مسا كابو فلايت جيرهم نخارتم الدبوان يوم كارتم كم جي جيرهم حملهم سيلهم دخول جبروا زوم مرسنر تاتي نكارتم دخول جبروا زوم مرسنر تاتي ስለዚህ ዞም መርሰነር ዚኣቶም ኣብ ሰላማዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ምድብዳብ ዘለዎም ዚ ሓላፍነቱ ተግባር ከዓ ልዑል ገብሮ ማለት እዩ ሳልሳይ ኣብ ሰሙን እዚ ብልጽግና ብናይ ሚድያ ሰራዊት ገይሩ ብፋና ብኢቢሲ ብቴሌቪዥንን ብራድዮን ገይሩ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ኣይሮፕላን ሾው ናይ ኤር ሾው ድማ ንህዝቢ የርእሎ እዩ ኣብዚ بفلاي بجروابة هاجرات كم بعال إمارات يونايتد عرب إماراتس يعلم من قصاد خلت تجاوتو عندك لاند لوك دي هونو هاجروش من مارج يشلالو يباهر بر ماجنيت يشلالو هجاوي مسارات على بلو بعالم هجيوتاو سفترو يا لو هاي تفترو هاجروش وهان دياجينيونو የውሃ አክሰስ እንዲያገኙ ነው የባህር በር እንደኖራቸው ነው
ይሄ ህግም ይደግ ናይ ዓለም ራሕቲ ክልተ ዓይነት ሕግታት ተውፅኦም እዮም ሓዲኡ ባሕሪ በር ዘይብለን ዓድታት ባሕሪ በሪ ክረኽባሉ ዝኽእል ሕጋዊ ኣሰራርሖ ዝብል እዩ እዚ ተግባራዊ ንክኸውን ሕገ ውፅእ እዩ እዚ ማለት ዓድታት ክፍጠራ እንከለዋ ማይ ዘይብለን ዝነበራ ዓድታት ማይ ንክረኽባ እዩ እዚ ሕጊ እዚ ይድገፈና እውን እዩ ጉዳይ ኢትዮጵያ ግን ብፍሉይ መልክዕ ዝረአይን እሕና ምስ ማይና ተፈጢርና ማይን ወደብን ናይና እዩ ነይሩ ፍሉይ መልክዕ እውን ተተራዩ ክልተ ዓይነት መሰላት ተጠቂምና እቲ ማይ ናይና ንምግባር ንምሕታትን ዘኽእለና ምቹዕ ዕድል እውን ኣሎ እዩ ፍሉይ ጉዳይ ማለት ቅድሚ ሕዚ ብስልክ ድዩ ወይ ብኣካል ተዘራሪቦም ዝወድዎ ናይ ውልቀ ሰባት ውፅኢት እምበር ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘይተሳተፈሉ ናይ ዓለም መንግስታት ኣብ ዘይነበርሉ ኮይኑ እቲ ወደብ ናብ ካሊእ ምኻዱ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዓለም ለኸ መንግስታትን እቲ ሕቶና እናጣቕዕ እዩ ክቕበለና ኣብዚ ሰራሕናዮም ሰፋሕቲ ስራሕቲ መንግስት ዓለም እውን ደጊፍና እዩ ናብ ተግባር እውን ክንሰጋገር ኢና እዚ ማለት ኣፍ ደገ ጉዳይ ባሕሪ መዓረ ምሳሕና ወይ ካባሕና ንላዕሊ ተጠቀምቲ ዝኾኑ ሕዚ በር ባሕሪ ኣይግብኦኩምን ዝብሉ ኣካላት እውን ኣለው እዚኦም ኣብ ጎረባብትና ዘለው ውልቀ ሰባትን ቡድናትን እዮም እዚ ማለት ተጠቂምና ወይ መዓረይና ወይ ካባሕና ንላዕሊ ይጥቀሙ እዮም ነይሮም እዚ ኣይከኣልውን ኣይተግበርውን ዘለውን እቲ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ተዘይተጠቂምናሉ ግና ዓሰብ ዝበሃል ወደብ ክስራሕ እንከሎን ዲዛይን እውን ክወፅእ እንከሎን ኢትዮጵያ ብዝረብሕ መንገዲ እዩ ተሰሪሑ እቲ ወደብ ክስራሕ እንከሎውን ካብ ክልል ዓፋር ናብዚ ዘሎ ህዝቢ ንክጥቀመሉ ብዘኽእል መልክዑ እዩ ክስራሕ ዝኽኣለሉ በዚ መሰረት ኢና እውን ዓለም ለኻዊ ሕግታት ተኸቲልና ተጠቀምቲ ክንኸውን ኢና እንብል ዘለና የግመል ውሃ መጠጫ ይባላል እንጂ በጀርባው በኩል አሰብ ወደብ በጀርባው በኩል ግመልም አያገኘው ምንም ሊሆን አይችልም እንዲሁ መበስበስ ካልሆነ በስተቀር ምንም ሊሆን አይችልም ይሄንንም ያዙ ይሄ ራሱ በዓለም አቀፍ አንድ መከራከራችን ነው ጀርባውን ገልብጦ ነው ያለው በዛ በኩል ምንም ሊሆን አይችልም ሲሰራ ራሱ ከአፋር ጀምሮ ወደዚህ ያለው ህዝብ እንዲጠቀም ጀምሮ የተሰራ ነው አሁን እኛ ባንጠቀም እንዲሁ ይበሰብሳል እንጂ ምቀኛ ምንለውም ለዚህ ነው እንዲሁ ይበሰብሳል እንጂ ምንም ሊሆን አይችልም ስለዚህ አንዱ መከራከራችን ይሄ ነው ምለው የመጀመሪያው መከራከራችን ስፔሻል ኬዝ አለው እኛ ላንድ ሎክድ አይደለንም እንደገና ምን ጠይቀው ነገር የለም የነበረንን ነገር ነው እናንተ የቆለፋችሁትን ክፈቱ ይያልን ያለ ነው የሚል ስለሆነ ይሄንን ዓለም በሙሉ በጆሮውን ሰጥቶ ነው የሚቀበለን ገለገሊዮም ከምዝብልዎ ምን ተጠቅሚ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ውድ ወይ ግደፍ ዝበሃል ወይ ምን ተጠቅሚ ህዝባዊ ያና ሓርነት ትግራይውን ኣይኮነን ምን ተናይ ኩሎም ህዝብታት ረብሓ ተባሂሉ ዝግበር ምሕዝነት እዩ እዚ ከመይሊ እንዳማዕበለ መፅዩ ነዚ ምሕዝነት እዚ ኣመራርሓ ትግራይ ዝተፃወቶ ብፅሒት እውን ምንኣድ የድልዩ ከባሱን ኣይደልዮም አንጻር ኤርትራ ክንስለፍ ይደልዩ አንጻር አምሓራውን ክንስለፍ ይደሊ ኣይኾንን በቲ ይኹን በቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ጆኖሳይድ ዘይንደራደረሉ ተሓታት ክህልዎ ሕዙን ግን ብስምዒት ኣይንኸድን ባሕሪ ዝደሊ እንተኮይኑ ባሕሪ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ተቃሊሱ ባሕሩን መሬቱ ዘምለሰ ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመት ክቡራት ደቁ ከፊሉ ዘረጋገጾ መሰል ዓርሰ ውሳኑ ነፃነት ኣምፅየሉ ኣሎ እዚ ምስ ዝሕድግ ዝኾነ ሓይሊ ምትሕብባር ነቲ ዝተቃለስካሉ ዓላማ ምሽረራፍ እዩ ምስ ኤርትራስ ምስ መንግስቲ ርክብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈልጦ ግልጽ ርክብ ጀሚሮም ዝነበሩ ሰባት ሓቂ ዝፈልጥዎ ሰባት ነዛ ሕዚ ኣብ ዛላምበሳ ግዛዕ ትግበር ናይ ህዝቢ እንኳዕ ተራኸብና ሰላም ዶ ክመፀና ይኾን በቃ ድሕሪ ሕዚ ናብ ኩናት ከይናኣቲ ናይ ፖለቲካ ሓይልታትና ንምከር ኢሉ እቲ ህዝቢ ተዛትዩ ስቆይ ዝብል ዘሎ ንሕና ሰላም ኢና እንደሊ ኣሕዋት ኢና ከምቲ ናይ ቀደምና ኣብ ሓዘንን ኣብ ደስታን ብሓደ ክንውዕል ክንዋሰብ ክንራኸብ ኢና እንደሊ ኢኮኖሚያዊ ምትእስሳር እዩ ዘድልየና ማሕበራዊ ምትእስሳር እዩ ዘድልየና ምድግጋፍ እዩ ዘድልየና ናይቲ ሓደ ጥፋት ናተይ ጥፋት እዩ ምባሃል እዩ ዘድልየና ምትሕዝዛን እዩ ዘድልየና ዝጠፍአ ጉዳይ ቅድሚ ሕዚ ዝተፈፀሙ በደላት እውን ምክሕሓስ እዩ ዘድልየና ዝብል ዘሎ ህዝቢ ምቁንፃር እዩ
ብጣዕሚ ካብ ተጋሩ ዝመጽእ ዘሎ ነገር እዩ ኣነ ብጣዕሚ ዝስታይ ዝብለኒ ንሱ እዩ ዝቁርቁረካ ዋ ግን ዞም ህዝብታት እዚኣቶም እንተደልዮም ግን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ንሕናሲ ኣይንፈላለን ኢሎም እንድሕር ወሲኖም ግን ዝኾነ ሓይሊ ደው ከብሎም ይኽእል ዝኾነ ሓይሊ ደው ከብሎም ይኽእል ዞም ህዝብታት እዚኣቶም ሓቢሮም እዚኦም ህዝብታት እዚኣቶም ናሕውነትና ኢና ንመለስ ኢሎም እሲ ነዚያ ተዓቅፍ ከተዓናቀፍ ብዙሕ ሰብ ክፅዕር ይኽእል እዩ ግን ጉልበት ዘለዎ ይመስለኒ ሕወሓት ይኹን ጊዜያዊ ምምሕዳር ይኹን ሰራዊት ትግራይ ተዘይደልያ እውን እኮ ነዚያስ ክዕንቅፋት ዝደልውን ባዕሉ ይፀፍእ ከመይ መን ማለት ሲ ድሕር ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ህዝቢ እዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ደልይዎ ሲ ንሕና እኮ ናይቲ ኣብቲ ውሽጢ ህዝቢ ንነብር ባእታታት ኢና እምበር ህዝቢ እኮ ኣይኮንናን ባዕልና ህዝቢ እኮ እዩ ዝውክለና ንሕና እኮ ናይ ህዝቢ ድሌት ኢና ንውክል እምበር ናይ ባዕልና ድሌት ክንፅዕኖ ኣይንኽእልን እኮ ስለዚ እቲ ህዝቢ እንተደልይዎ እቲ ሕውነት እንተደልይዎ ሰላም እንተደልዩ ሕውት ህዝቢ ክገብሮ ኣለዎ ክቕፅል ኣለዎ ካሊእ ሽርሕታት ካሊእ ግዛዓት ከይህልዎ ኢሉ ዝሓስብ እንተሃልዩ ግን ንሓንሱ እንደ ናብ ሰላም ይምፃእ እዚስ ብቐሊሉስ ምርግጋፅ ይከኣል እዩ እቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ፀገም እንዶ ንሱ ንባዕሉ ይፍታሕ እዩ መጀመርያ ብዛዕባ ካሊእ እዚ ኮነ ከምዚ ተሓሰበ ከምዚ ተገበረ ምክንያቱ ብዓንቶም ከም ሓቢሮም ስለ ዝነበሩ ንጥፋት ሓቢሮም ስለ ዝነበሩ እስካሊእ እውን ንጥፋት ይሓብር ኢሎም ድዮም ዝሓስቡ ዘለው ንሕና ኣይኮንናን ኢና ንብዘልና ኣይኮነን ናይ ህዝብታት ምርኻብ እዩ ናይ ህዝብታት ምርዳእ እዩ እቲ ህዝቢ ወቂም ክነብር ስለ ዘይደልየ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ሕውነት ርክብ እዩ ንብል ኣለና አሁን ብጥንቃቐ ንኺድ ሕዚ ዕብይ ዝበለ መንእሰይ ድሕሪት ኣለና ኣብ ዝደለናዮ ኢዋን ክንእትዎ ኢና ናብ መስርዕኹም ትሕጂ ዘሎ ብደንብ ቀልጢፍኩም ለውጥዎ ፀገም የለን ሕዚ ናይ ምግዳል ፀገም የለን ዝጋደል መንእሰይ መሊኡ ግን ብኣግባቡ ከዓ ክንጥቀመሉ ኣለና ስኢልና እኹል ሰብ ኣለና እንዳበልና ብዘይኮነ ኣገባብ ሰብና ከይንጥቀም ከዓ ምጥንቃቕ የድልየና መስዋዕቲ ቀኒስና ጥይትና ቀኒስና ህይወት ቀኒስና ክንድስተኻኣለ መጠን ውፅኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ክንዋጋእ ከዓ ኣለና በዚ ሓደራ ብለኩም በተለይ ዘለኹም ሓይልን ጋንታን ተገደለ ታሕቲ ዘሎ ኣብ ኢድኩም እዩ ዘሎ ብኣግባቡ ክትጥቀምሉ ትኽእል ኢኹም ብኣግባቡ ዘይክትጥቀምሉ እውን ትኽእሉ ስለዚ ብኣግባቡ ምጥቃም ብዘየገባብ ዝጠፍእ ናይ ትግራዋይ ህይወት ከይህሉ ሓደራ ብዘየገባብ ምክንያቱ ክባር ኢና ናትና ሰብ ትዝበዝሐ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃራይ ናይ ኮሌጅ ተምሃራይ ናይ ጥቃቅንን ኣነስተኛ ዝሰርሕ ዝነበረ መምህር ዝነበረ ክንደይ ኢንጂነር ክንደይ ሓኪም ኩሉ መንእሰይ ትግራዋይ ኢና ምፂና ዘለና እዚ ሲልካ በብዝኸድናዮ ብዘየገባብ ተጥፊና ብጣዕሚ ሓደገኛ ክንጥንቀቕ ኣለና ምክንያቱ ተዓዲ ኣባና እያ ብውትድርና ጥራሕ ኣይኮነን ተመሊስና ተዓዲ ነልምዕ እውን ንሕና ኢና ስለዚ ብዘየገባብ ነጥፎ ሰብ ከይህሉ ሓደራ ብጥንቃቐ ኩሉ ነገር ይኹን ይከኣልካ እዚኣ ማለት ድማ ነይ በቃ ሓይልኻ ብኣግባቡ ምጥቃም ተኽስኻ ብኣግባቡ ምጥቃም ነንባዕልኻ ብኣግባቡ ምርዳእ መሬት ብኣግባቡ ምጥቃም ውግእ ብደንቢ ምንባብ ብጅግንነት ምውጋእ ፀገም የለን ብጅግንነት ግን ህይወትካ ንብረትካ ኣሃዱኻ ሓሊኻ እምበር ሲልካ ብዘየገባብ እንዳረከስካ ተኾይኑ ጅግንነት ኣይኮነን ጅግንነት ብኣግባቡ እውን ኣሃዱ እንዳመርሓኻ እዩ በዚ ሓደራ ብለኩም ዝተረፈ ሓደ ሓደ ሕቶ ሓሳብ እንተሃልዩ ክቕበለኩም እየ እንተዘየለ ከጠቓልል እየ ማለት እዩ ኣብ ዓበይቲ ሽግራት ናብ ሕማቅ ከምርሑና ዘለው ዝኽእሉ ሽግራት ናብ ሕማቅ ከይምርሑና ናብ ሰላም ብሰላም ክትፍታሕ ይገብሩና ኩላ ክተኽእለና ኩላ ነገር ክትገብር ኣብ መፅዓር ኣለና ይግምት ይኣምን ነዚ ክተሓወሩ ይኾነ እዩ ኢለ ይግምት መዳራድርትና እቶም ዋና ሰብ ጉዳይ ዓብዚ ተኣማምን ኢለ ይግምት ይኣምን እዚ ክሻብ ዘይኮነ ድማ ዝኸጠውን ተዳሊኻ ምጥናሕ ብጣዕሚ ኣድላይ ምዃን እየ ከዛ በዚ ኣጋጣሚ ከዛ ክሪደሊ ላይት ኢንተርቴንመንት